Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul filam tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Nous gars qu'on بخير وعلى خير. Moi la vidéo بغيت نكونساكريها les résultats تاع l'attaque اللي داروها le pouvoir sioniste et les sionistes en général contre Gaza. Et نعلق على هذوك les résultats de la trêve, على tout ce qu'on nous dit اللي قالوهم لنا في لي ماس ميديا في لي جورنو ونعطي لو بوان دو فيو تاعي ça n'engage que moi ما غاديش je suis pas là pour donner des leçons ou là pour moi avec tout le respect que je dois la cause palestinienne la compassion والموقف تاعي اللي ما فيش نقاش والترحم تاعي اولا وقبل كل شيء على كاع الشهداء الحمله هذه اللي داروها الاسرائيليين على غزه ولكن يا خوتي الفلسطينيين ce n'est pas une victoire détrompez-vous يا خويا parlons logiquement on va parler logiquement غادي نهضروا سيدي du point de vue mathématique سيدي pour savoir qui a gagné dans un conflit ou là dans une guerre ou là خصك تشوف شكون اللي خسر بزاف شكون اللي ربح من هذا لو كونفلي و اسكو لا سيتوياسيون بارابور كيما يقول لك قبل لو كونفلي ودروك تحسنت بالنسبه لي دو بارتي سون بارلي من ني ديزرايل لو دو باليستين يعني نهضروا كيما يقول لك اون جينيرال en général, quand deux pays s'affrontent, si tu veux les dommages collatéraux, شكون اللي خسر وشكون اللي ربح شكون اللي ماتوا له بزاف شكون اللي تهدموا له les infrastructures si on peut faire la comparaison parce que moi on peut pas comparer d'accord une puissance avec une ville pour ne pas dire un pays parce que ou là une nation parce que pour l'instant ils sont délimités un petit une petite zone géographique qui ne contrôle pas qui pense contrôler mais qui ne contrôle pas donc الوفيات والشهداء من ناحية فلسطين ماتوا بزاف ماتوا les enfants ماتوا les vieillards ماتوا les femmes ماتوا la majorité des gens les استشهدوا c'est des civils d'accord les infrastructures si on peut parler d'infrastructures donc les commissariats les écoles les routes الناس اللي بناو وداروا pendant des années هما يبزنسوا دروات تاع غوص المعابر دخل بيع السلعه ديال كل شيء مشى لهم كل شيء ناس يتموا كان دونك من هذه الناحيه c'est une perte totale vous allez me dire ماتوا في سبيل الله وكاع je ne dis pas le contraire ماتوا pour une cause juste astaghfirullah je ne dis pas le contraire de l'autre côté à part quelques morts qu'est-ce qu'a perdu Israël vous allez me dire Billy elle a perdu la réputation une puissance et tout elle s'en fout elle a perdu médiatiquement je ne le pense pas et même si c'est vrai elle s'en fout d'accord c'est un pouvoir colonisateur c'est un pouvoir d'apartheid c'est un pouvoir de raciste de ce que vous voulez donc ils s'en foutent carrément maintenant غادي نبداو نحلو شويه نتائج تاع لا تريف ils ont négocié ça c'est l'Égypte qui a négocié ça comme auparavant donc نشوفوا هذا الانتصار اللي راهم يتكلموا عليه واش هو selon ce que j'ai vu من عند خالد مشعل ويتكلم في en Égypte واش تكلم قائد تاع الجناح العسكري تاع الجهاد الإسلامي في قناة الميادين
On va énumérer ça. بريمو قال لك إسرائيل تعهدت باللي ما تزيدش تتعدى وتهاجم غزة إذا وفقت إذا الفصائل الفلسطينية n'envoie pas de missiles et ne mettent des actes terroristes en Israël. Donc ça c'est déjà c'est conditionné. Donc نولي الهادي. ثانيا فتح جميع المعابر ويخلوا غزة تعيش كما donc la rentrée des كيما يقول لك laisser rentrer كيما يقول لك الحاجات اللي يحتاجهم ويحتاجهم قطاع غزة باش يعيش donc faire rentrer السلع والبضائع etc laisser rentrer le fuel etc ما نتقلقوش نحبسوا هنا ونبداو نحلو غزة يا ناس سي اون بتيت زون جيوغرافيك اللي عندها حدود مع إسرائيل ومع مصر. دونك بور موا سي فو مديت باللي الشرط من الشروط هو فتح المعابر جو بونس كو سي معبر رفح يكون مفتوح مدى الحياة sans restriction. On n'a pas besoin de négocier ça avec Israël, puisque c'est un ennemi. Je préfère que mon ami, qui est mon voisin, هو يفتح لي المعابر وهو يخلي الفيول يدخل وهو يخلي المواد الغذائية يدخل كيما راه قابل يصدر الغاز تاع إسرائيل. وهذه entre parenthèses c'est pas pour attaquer le peuple égyptien mais c'est juste pour démontrer باللي la trêve هذه elle est presque similaire aux trêves اللي كان يديرهم عمر سليمان وأبو الغيط في وقت مبارك. C'était arrêter le bombardement ou la destruction de Gaza selon ce qu'arrange Israël. خالد مشعل يقول لك حفظنا حقوق المقاومة وحقوق شعبنا etc. Si on se remémore ou les antécédents d'Israël, c'est que c'est un pays qui ne respecte jamais ses engagements, qui ne respecte jamais ses traités, que ce soit des traités de paix ou là quoi que ce soit. Jamais. C'est un pays, il a signé devant des milliards de personnes en direct des traités de paix qu'il n'a jamais respecté. يعني ملي ندلع le conflit arabo-israélien, jamais aucun traité n'a été respecté. Pourquoi?